Try ko? Sir, kamasa. Ha? Kamasa. Tapos, up yung kamay. Ay, sorry. Okay, ready? Figure out muna, figure out. Tutok mo muna, sir. Tignan mo lang yung side. Okay! Ibu magasin. Oops. Okay, change magazine, sir. Change magazine. Paano nga tanggalin? Ah. Gano'n ko net? Figure out, figure out. Press ko to? Press mo na. Figure out ka. Ano pa ba? Para mas magpwersa ka. Taas mo. Oops. Figure out ka. Sorry. Yeah. Nahabit mo sir ang pagpigil. Oo nga eh. Side lang sir, masyado mataas yung front. Pagano'n yung ano? Ha? Pagano'n lang. Yeah. Oops. Push na. Ayos. Okay. Okay. Yan. At least meron tayo. First timer, guys.